Seema Kashyap, a powerful voice in contemporary Assamese commitment to social consciousness. With a distinguished academic foundation and as the driving force behind Arohan Foundation and Arohan Publication, she has significantly enriched literary and cultural discourse while mentoring emerging talent. Ladies and gentlemen, please put your hands together in welcoming and honoring Dr. Seema Kashyap, a powerful vision for societal change. Thank you, Times of India Group, for giving me such a distinguished award. মই ইয়াত থকা সকলোকে শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। আচলতে আমাৰ বঁটাটো আমি আপোনালোকৰ সকলোৰে হাতত অৰ্পণ কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদতহে আমি এইখিনি আহি পাইছোঁ আৰু সকলোৰে মৰম আৰু আশীৰ্বাদ দিব যাতে আমি আগলৈও সমাজৰ হকে সাহিত্যৰ হকে কাম কৰি যাওঁ। और आज हमारा सन्मुखत गुलशन गब्बर जी ऐसे बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके। पहले जब हम मूवी देखते थे तो बहुत डर लगता था कि वो किसके सामने खड़े हुए हैं और आज आपके सामने बहुत अच्छा लगा। সকলোকে ধন্যবাদ। আপোনালোকে সকলোৱে আমাক আশীৰ্বাদ কৰিব, সেয়া আমাৰ কাম্য। ধন্যবাদ।